Hadirin yang kami muliakan, untuk selanjutnya merupakan ceramah agama yang kedua sekaligus ceramah agama yang terakhir, dan dimohon untuk merangkap dengan pembacaan doa sebagai penutup acara yang dalam hal ini kami haturkan sepenuhnya kepada Hadratus Syekh Al-Mukarram Kiai Haji Imam Jazuli Mahsus. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammad as-sadiqil masduqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, setajah para hadirin, para undangan, saya sangat badan kaul amul jiaki, wabil akhas yang kita muliakan bersama Fadilatul Muhtaram Kiai Haji Abdul Muqtadir Sinhaji, Fadilatul Muwaqqar Kiai Haji Hasan Muayyad Jauhari, sarang selerana semulja Fadilatul Muhtaram Kiai Haji Abdullah Khan Tabrani, beserta seteja para alim ulama, para masyayikh, para asatid, para sepuh, nyon seporah manabi tak kongang sebut, ajunan seteja asma mulja, ajunan seteja makom mulja, sedak seteja na abtina sangat amulja aki, seteja para tokoh dan pemuka masyarakat, utamaipun sesepotisa beserta seteja perangkat epon, seteja para tretan kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, saya sangat abdina amul jiaki. Abarengan kalaban pocian ban syukur, seselalu keator da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala, serta pocian salawat ban salam malar mantar selalu tercurah limpahkan da kehadiran junjungan kita bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seteja para keluarga, para sahabat, para umat serta pengikut sampai hari kiamat. Ngereng langkung timen dan kulaban pancenang seteja pada ngarep da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala malar mantar seteja bernana ibadah ban pemausan, seteja bernana ibadah ban kebagusan, si ampun kompak kita laksanakan bersama, tetia jalan-jalan barokah, tetia jalan-jalan kecembaran, dan seteja para almarhum, sekeniat sarang dan kulaban pancenengan dari para masyayikh, para guru, para bengesepo, para belah, para tetangga, utamaipun sekeniat sarang sahibul bait sekeluarga eka di tempat, lebih-lebih almarhumah Mufifah, kalar mantar seteja pacembara kopura, patengkia pangkata, terima amal ibadana, kalakan cara selain sekesebut malar mantar, itu tuh beban sepora sarang ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma. Sapanika cukan ngereng pada nyuon da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala malar mantar, kesempatan apangki ban alengki dan kulaban pancenengan sesekon nek kadintok mantar raja nilai dan ajunan Allah subhanahu wa ta'ala, tadi jalan-jalan barokah ban keselamatan,
dan kaulaban panjenengan senak potoan seki kari umur odi dengan atas dunya tak ke peke perlindungan petunjuk dan bimbingan dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala selama odi dengan atas dunya ban menabi ampun dapat ada janjina dan kulaban panjenengan kotu peleman bikti bian tak ada siapa ringin tak fungsi dunyana tak fungsi jabat tak fungsi balah tatang keban keluargana kecuali amal ibadah dan kebagusan malar mantar dan kulaban panjenengan senak potoan tak terseda kecuali ilmu paling bagus akhlak paling bagus amal paling bagus waktu paling bagus tempat dan kulaban panjenengan senak potoan serta ilmu kebadan husnul khatimah amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amul diakin ampun cukup jelas panapa si ampun ia torakin sarang selaran semolja Ki Haji Abdullah Khan Tobrani selain waktu ampun cukup malam sekecil aki solat asar bakal ewajipakin dan kulaban panjenengan dan kulaban panjenengan ki pelemana ki sibu banyak kelakuan matoro apa jeng asar kajeng Nabi ada bu orang serta apa jeng asar lebih rogi etempeng andik dunya ban seesena mulai Nabi Adam sampai kiamat anding orang kak dinto dunya pese emas pah elang sekalian tange rogian orang serta apa jeng asar malar mantar kulabi sampean pada selamat amin Allahumma. Makanya para pusat badan kaul amun jakin mungkin tak bisa banyak ban panjang lebar sebisa saya turakin dan kula saat siang menjelang sore makin gak dintok namong dan kula nyumpeng situng perkara bisaos ngereng dalam acara sebuare saya laksanakin sarang sahibul bait sekeluarga ngundang dan kula ban pancen dengan gak dintok ke bayi peemutan napa ngereng sokoren dan kula ban pancen dengan dadi umat Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Para pusat badan kaul amul jakin bani anak umat Muhammad kadin tok banyak setero dia umat Muhammad dari umat-umat lamba bani orang biasa setero dia umat Muhammad tapi para anbiya para utusan Nabi Isa Nabi Musa Nabi Khidir Nabi Ilyas Nabi Idris setajanya onda ke Allah untuk agabung da umat Muhammad terus terdengar aku lebih sampian Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Musa alaihissalam temannya onda ke Allah etikanen tepat alu mampa bi'tiban tengah alas berarti kanan ya Musa Musa atau le ke kanan ke kacer ada orang alu mampa terus Nabi Musa bid-abid kedukalian berarti kanan pole ya Musa ibn Imran Musa anang Imran Nabi Musa atole ke kanan ke kacer tada orang akhirnya alo mampa kata lokalian arti kanan pole ya Musa ibn Imran innani anallah Musa anang Imran searti kanan kake sengko Allah subhanahu wa ta'ala fa kharra Musa sajidan Nabi Musa langsung asojud sekarang sampun asojud Nabi Musa pas edabin sareng Allah ya Musa idfa ra'sak Musa angkat selera engkau ngabala ada kakek laki dengan akhir zaman bakal bada umat paling kene badana paling panda omora paling sekonna ibadana tapi paling tinggi pangkat bahkan ini haramtu al jannata ala nasi kullihim yaumal qiyamah hatta tadkhulaha tilkal ummah bahkan Musa pagi nang hari kiamat sengko ngaramakin swarga taule sapa pin masuk ke swarga manusia mulai Adam sampai sapa pin taule masuk swarga kecuali umat nang akhir zaman je masuk ke ada Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Musa matur
pematikal umma ya Rab pasera umat kadin tok seandi pangkat tengki kentok pangeran Allah adabu tilka ummatu Muhammad ajiah reng orang sebekal muncul pakai nang akhir zaman nyaman golongan je umat Muhammad. Nabi Musa langsung doa tekal ada Allah ya Rab ya Allah pangeran ij'alni min ummati Muhammad tertiakin Musa dan kula dalam golongan umat Muhammad pakwa bi Allah la ya Musa tak bisa Musa istaqdamta ustakharu kaki odi setia umat Muhammad tangi sebekal muncul lagi aibuan tahun walakinni sa'ajma'u bainaka wa bainahum fi daril jalal tapi sengko bakal makumpul kaki ban umat Muhammad pagi eswarga si hanya madarul jalal malar mantar tepada dan kula ban panjenengan setajah amin Allahumma kan ngereng sokoren umur paling pandai badan paling kene badan paling lemah ibadah paling sekone tapi masuk surga daa coba umat lamba Nabi Nuh berapa umur 150 tahun Nabi Adam tengkina berapa Pak 15 meter berkunung seting Mekah kentok saya kocak nang padang Arfa Jabal Rahmah ken kebai bental bi Nabi Adam tebak kereng ceruan tebak ke saya bental lagi Allahumma sholli ala Muhammad sekelan mak dak panda mas lemes ibadah sekone coba badak situng manus salam dari golongan Bani Israel berapa umur 500 tahun oneng napa amal ibadah tak tahu mana maksiat mulai balik sampai mati sekedip mata tak tahu mana maksiat tak tahu mana tusa ala kutusa kene tusa raja tak tahu mana mulai kana sampai mati berapa umur 500 tahun yalle bi Allah dari kampung podi bi tiban tengah tasik pulau tengah tasik paringin sumber paringin deeran ibadah abajang awirid atikir siang malam 500 tahun dari namul malaikat Jibril montoron di langit aja habis ke orang mereka Bani Israel tapi umat Muhammad kajeng Nabi adabu hasadu ummati ma baina sittina was sab'in wa qalilun man jawaza dalik umur tang umat nyak benyang yantarana sebidak petong po paling banyak sebidak ni kampon lah lampu koneng pun parak merah pun sebidak petong polo kajeng Nabi adabu wa qalilun man jawaza dalik sekonnek selebat petong polo tori catat pong kampung semakin tapa osong orang mati lagi bitong selebat petong polo berem sedapa umur belum polo berem tangi banyan sekana banyan sengoja malar mantar kepada lancang umur amin Allahumma tapi apa rahasia napa umat Muhammad mai pemul jabi Allah masuk ada surga rahasia situng apa karena umat Muhammad paringin nikmat setai paringakin da umat lamba malar mantar kualbi sampean termasuk golongan umat Muhammad amin Allahumma umat Muhammad paringin wirid istimewa tai kandi sareng umat lamba umat Muhammad paringin waktu istimewa tai kandi sareng umat lamba umat Muhammad paringin tempat istimewa tai kandi sareng umat lamba coba pada waktu istimewa kandi kulabi sampean sekalian bulan puasa Pak nika malam biasanya kocak malam Lailatul Qadar bila Lailatul Qadar ketok tak pangki yang sejelas sabak bulan Ramadan sarang Allah kadang awal kadang tengah kadang akhir kadang malam genep kadang malam kencil sejelas ben tahun abau namun paling sekut dabuna kajeng Nabi ke atas dupolo malam-malam kencil ke atas dupolo malam selekor malam telu lekor malam segame malam petolekor malam sangalekor panapa kadin tok para tretan sat badan kaul amul jakin umat Muhammad seibadah nang malam Lailatul Qadar
lebih bagus kencer tempang ibadah seebubu bulan. Apa jang 2 rakaat saus malam pasan. Pas tepak ke malam Lailatul Qadar, aneka pada bi apa jam tak buambu belum polo telok tahun poncul 4 bulan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa sampai apa jang tak buambu. Mari salam takbir pole. Cek ngakan cek tedung belum polo telok tahun bisa Pak. Takar kecak tak kira bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kelampan dari pangeran kentok khusus umat Muhammad. Pon coba percepat bisaos umat Muhammad paringin tempat seistimewa. Tai paringakin kenceran ibadah nang tempat kadinto kecuali da umat Muhammad. Napa salah sitongah Mekah. Malar manter pada teka hajat Mekah Madinah sanak potoan amin Allahumma. Coba nang Mekah Pak. Etekel kenceran setaja ibadah Mekah 100.000 paling mantap 100.000 asadaka ada fakir miskin 1.000 rupiah nang Mekah pada bi nilai asadaka 100.000. Coba bi ulama etoles orang apa yang 2 rakaat Mekah pajang sunnat 2 rakaat eroma bane masjid eroma bane elangker eroma nang Mekah 2 rakaat kadinta orang ceruan seteroda pah seterona bang ada kencer kotu apa jang fardoh masjid nang ceruan berjemaah belum polo beluk tahu. Coba yang pajang sunat 2 rakaat Mekah bah ada makenceran pajang wajib pas ada makenceran pasaban semacam malar mantar taka hajat Mekah Madinah sanak potoan amin Allahumma. Umat Muhammad cukan para besar badan kaula amun jakin paringin pan berempan perkara setai baki da umat lamba. Nika banyak Pak mau ni sebut sampai petalekor perkara. Sebut kapi Pak. Sampai maghrib tak mari Pak. On kula beri asitu ngeki bisaos. Kenapa seikan di umat Muhammad taikan di orang-orang lamba? Kenapa? Adu akin dak ke para almarhum. Enggak petongare, pak poloare, 100 are, 1000 are, ahol pentahun kak dintok ibadah khusus umat Muhammad kangkui si odi kento ngirim seporaan, ngirim doa, ngirim kenceran, ngirim keselamatan dak para almarhum malar manter etrema saran Allah amin Allahumma. Angke pak mon umat lamba mate nyambi tu sesebu nak poto na make istighfarah pan berempan polo tahun pakun tak isepora. Allah Subhanahu wa taala dabu nang Quran wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia kentok nyambi amal bang sebab amal dan kula andi dan kula tak bisa kirim ke panjenengan amal panjenengan anding panjenengan tak bisa kirim dak dan kula. Namun kak dintok dabun Abdullah bin Abbas amal semasing-masing innama dzalika fi syariat Ibrahim wa Musa kentok lamba umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Musa. Amma fi hadhil ummah fatilkal ayat mansukhatul hukmi. Ampun untuk umat Muhammad peraturan kentok ayo besarang Allah. Imam Ikrimah murid Abdullah bin Abbas adabu amma hadhil ummah falikulli wahidin minhum ma sa'a wa su'iya ilaih. Untuk umat Muhammad bisa nyambi amal bang sebang ban bisa ekerem sarang nak foto seki odi malar manter etrem asataja amal ibadah dan kulaban pancenan ema saat mangken ekerem dak setaja para almarhum amin Allahumma. Ngangkana sokolen tadi umat Muhammad on bani umat Muhammad par mate kento tak bisa dua akin sarang nak foto. Angereng para pusat badan kaula amun jakin gilanon senga pak urusan patek ento kula bi sampean auba paki selebur etunnya bisa kebecin paki san mate seka sangkanang tunnya bisa kataro leki san mate orang san mate napa boleh sampai ada pada kopuran
Kan najaknya berkentok lau ber. Selebur kepese bisa jadi tak lebur kepese. Selebur kemas bisa jadi becik de emas. Sesengka apa jang tero apa jang. Sesengka apa sah tero apa sah. Namun sampunnya berdepak ada kekerungan. Lampun telat waktona malam mantar kula bi sampean pada selamat. Amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amun jakin mangkana ngereng pesabar odik nang tunya. Anten kajeng Nabi lambak toman ngajak sahabat. Toman ngajak sahabat entar kakam entar dek bandungan ban tempat sampah. Lambak sahabat andi WC. Mun apa adang dek bandungan tanah bandungan. Banyak padang manusia banyak buram bu ibu ang bi sahabat. Kajeng Nabi ngajak sitong sahabat dek ke bandungan kadin. Sanda pada bandungan bau lebaceng tempat lekotor. Kajeng Nabi ada bu. Tahu kakek dia? Apa dia? Sahabat kentok karena tero oning ilmu nyampit Allah wa rasuluhu a'lam. Panjenengan sareng Allah si oneng kajeng Nabi. Padahal sahabat oneng kentok tanah bandungan kandang padang ban semacam. Apa kuwa sareng kajeng Nabi hadhihi hiya dunya. Ari ya dunya. Tero oning dunya kimpang. Sarpaan ban WC ini katunya Pak. Sedek buang dak ke WC. Segang kui ban se epen sempen pada akhir bakal buang ada tempat sampah. Ini katunya. Ulama ada buakin nang kiamat pagi dunya kento abau neka. Mobil kula bi sampean seega kebangga. PC seebong tabung sampai ke Malaysia. Kula tak bentah si haram. Tak bentah si haram, dunya si halal. Sampai kalau pendek ke ibadah dak ke Allah, sampai kalau pendek bala datang ke polen secerek. Dunya si halal, setai ke bayi maksiat, tapi sampai kalau pen si khosok dak ke Allah, sampai kalau pen si ibadah dak Allah, sampai tadi sebab kalau pen dak anak yatim, dak bala datang ke ban semacam, sampai tadi sombong. Berempas ke sombong Pak. Alah koman kak kaman dapat ke kampung numpak Honda harganya berapa? 15 juta. Siapa tetangga tak nyampit? Berapa Pak? Mek kalah ke 15 juta nih. Berapa mobil? 1 miliar? Berapa romana? 1 miliar? Allahil azim. Pakun kadin to sajan banyak tunya halal kadin to sajan beceng paki ke orang nang hari kiamat kecuali orang se jaga saran Allah Subhanahu wa taala tunyana tadi kalampaan tunyana tadi ke ibadah tunyana sabak tadi tanda ke orang lain malar mantar ku lebih sampan pada selamat. Amin Allahumma. Sehingga kajeng Nabi taman ngetelak Gunung Uhud Pak. Gunung Uhud. Gunung Uhud kentok tingkina 400 meter lanceng 6 kilo. Kajeng Nabi asompa dek para sahabat sing norok nang rombongan kentok wallahil azim demi Allah engkau lo bunga andi emas rajana pada bi Gunung Uhud dia mun sampai ngenep etang Roma semalam mun tak tuli sebarakin dek fakir miskin gelanon kelak kekhon mari ada bu ala innal aksarina humul aqalluna yaumal qiyamah. Kengen ya tang sahabat, orang-orang soki je banyak fakir paki nang hari kiamat. Saya rasa soki paki, sekian miskin mah. Saya tak banyak urusan kalau bantunya, kawal bi malaikat, berin tumpahan, masuk ke surga oleh 500 tahun, reng miskin surga, reng soki ki badai luar labang, urus mobil, urus Hondana, urus emas, urus pesena, urus godanga, 500 tahun sampai banyak reng soki areng cereng paki nang labang swarga. Aduh me banengko semiskin me banengko se banyak otang me banengko bain sepan takar pang lamba odi nang tunya manar mantar kula bi sampean pada selamat. Amin Allahumma. Kelanon para pusat badan kaula amun jakin namung kajeng Nabi abri carancer Pak reng soki seselamat illa man qala hakadha wa qala hakadha wa qala hakadha kecuali reng soki sing rakok di kanan sing rakok di kacir sing rakok di ada takkan ngerekanan dalam artena reng soki seda ada masuk surga paki tunyana halal
sedekah tak tong bitongan badan yang ceruan mon kelu ka kantong letak ngereken napa merah napa bunga lepai baki ko orang bada pak mon bada ke atas ko saya nerema Allahumma salli ala Muhammad reng soki kentok king seneng itunya demi Allah paling banyak urusan reng soki paki nang hari kiamat ana apa mon reng miskin seurus bini bi anak damma bini na kakek damma anang kakek montuk ya cerin fatihah ya cerin pajang tapi mon reng soki reng fakir sa kampung capuk kakek soki lamba cubarang kakek bada miskin tang tawatan kakek enga apa anja tatang kena kakek lamba bada anak yatim lema pan bulan beri apa anja bi kakek ane kereng soki saya urus bane tunya na malolo bane keluarga na malolo sampai orang-orang miskin saya sekitar ketok bakal jadi pertanyaan pakai ngajunan epon Allah makanya kajeng Nabi sesoki tunya akhirat kadin tok sekok ngerakok takkan ngereken bagi da anak yatim kampung bagi da orang rantai kampung bagi da fakir miskin kampung aneka reng soki sebekal berkada ke surga pagi amin Allahumma karena para pusat badan kaul amul jakin kajeng Nabi adabu la yajtami'u syuh wal iman fi qalbi muslim tak kira apolong cerek ban iman dalam hati orang Islam mun sampean bagus Islam tak kira di sifat cerek pak kan ngereng para pusat badan kaul amul jakin alhamdulillah sahibul bait sekeluarga ka dintok semangken makeluar biaya banyak ketika dintok untuk para almarhum untuk bang sepo untuk para ulama sedaya khususakin kapi kala malar mantar sedaya jalan-jalan kecembaran ketengkian pangkat pagi nang kiamat amin Allahumma pon para pusat badan kaul amul jakin ini sepertama sokoran dadi umat Muhammad pon semer dua para pusat badan kaul amul jakin kula matawarapan berempan kelakuan karena orang kentok banyak ngaku umat Muhammad nang tunya tapi sane betak paki bane umat Muhammad sane betak nang kiamat ternyata umat Muhammad apa di ke kanan orang ini kayak kesok ke kacer bi malaikat malar mantar kula bi sampean pada selamat dah amin Allahumma on sekitar telok 4 perkara pertama sampean montoro noro golong umat Muhammad motor apa jang lemak bekto sengak pongpong kiodi setua sengode selake sebine sengak seta engak seenteng seta enteng motor apa jang lemak bekto pak sengak gelanon orang lu apa jang lemak bekto kentok paki abadis bi 4 orang Fir'aun, Qarun, Haman, Abdullah bin Ubay bin Khalaf 4 orang ini ke pemimpin orang saya masuk neraka orang tak apa jang lemak bekto imma norok rombongan Fir'aun imma norok rombongan Qarun imma norok rombongan Haman imma norok rombongan angki Ubay bin Khalaf pemimpinnya orang munafik zaman kajeng Nabi sempak ni kanyata elak Nabi Allah masuk neraka kajeng Nabi adabu bakal jaga di kuburan baris bi malaikat sareng barisan sempak ka dinto pak berarti orang lu apa jang ka dinto cuma Islam itunya bisaos sani betak paki nang kiamat tak baris bi baris umat Muhammad tak baris bi baris orang Islam tapi baris bi baris orang kafir gelanon mulan orok Fir'aun napa boleh keng pujuk senolong napa boleh keng wali songo senolong napa boleh keng orang wali senolong kajeng Nabi tak bisa lak paki Nabi Adam paling tinggi kandangan ng padang mahsyar ngetailah ada orang kapi sitong waktu Nabi Adam ngetailah umat Muhammad etang patang bi malaikat ayun cepakin dak poin neraka etabang bi kajeng Nabi ya malaikat ar-Rahman innahu min ummati malaikat ambu kadin to umat dan kula malaikat bekakam mabi panjenengan berkah kajeng Nabi senolong kita dapat kajeng Nabi itu kanan bi Allah ya Muhammad laisa dalika ilaik Muhammad naik bani urus panjenengan innahu la yusalli orang ni kalau apa jang lemak pak kajeng Nabi angkat tangan gelanon mon kajeng Nabi angkat tangan pujuk kaim masih bisa ngangkes amal ibadah na pasti bisa amal selamat makanya gelanon motor apa jang lemak
Merdua napa para bu mentero tetia umat Muhammad iya ko umat lebih kajeng nabi paki nang kiamat sehingga cek ngal bengal ke anding orang cek ngicok mentero minta pak gigal make todus minta ke Cutemor tai beri Cutemor minta ke Cubara minta pak cek ngicok sehingga orang selakar kelak bengal ke di anding orang paki cek di kuburan atau les edaden ni kalau cek di kuburan hari yang orang si Andi, si Abi, sampai beluk. Hari Abi sepeda motor, sepolo. Atau les kapi. Hari korupsi, hari ngecok tempengan. Banyak. Bani maleng melol. Perampok, korupsi, ngerangkang warisan, nipu orang, setuju atau les. Orang kento acap. Nika maleng, nika perampok, nika ngecok tempengan, nika ngerangkang warisan nak foto. Ben setuju. Orang ketok sanca ke di kuburan todus sayalok wa Muhammadah kajeng Nabi Muhammad kai majunan dan kula umat pancen dengan kajeng Nabi mereng suara nereng orang ketok berkah pak senolong tapi ternyata bi Allah laisa dzalika ilaika ya Muhammad ani ke bani urus pancen dengan ani kalambak bengal di anding reng lain kajeng Nabi dari Neser, esahari si andi sape, esahari si andi Honda, esahari si andi Sabe, esahari si andi Rebe, esahari si andi sape, bu, wah tetang kena kaki etang patang bi malaikat, ayo sepora ke sepora, malaikat ke lebih tinggi pangkat eswarga, apa kuah bi orang apa, tinggal kajeng Nabi, ni kalau ada karen etek kampung ni kuah apa? San lejok ngak neka tahal bakun. Gelanon kajeng Nabi angkat tangan. Cerita nak hon kela wali tak ada pak ke swarga mungkin andi sangkut paut sareng yang lain. Pah ada memon kula ban pancen dengan sete. Ngereng semerdua cek ngal bengal di anting reng lain. Para pusat badan kaula amun jakin terakhir dan kula yang cuma apa ringal ya oleh ke pancenengan termasuk boleh setengah dari datora kelakuan amal ibadah sebisa darjah pengarap kula bisa selamat paki aku sebagai umat mau kulhu pak seebu bisa pak hafal surat kulhu dan ki bani kulhu bani dak ni pak surat al-ikhlas ni ke seebu mau sakya ilanon dabuna kajeng Nabi man qala qul huwa man qara'a qul huwallahu ahad alfa marrah faqad ishtara nafsahu min Allah siapa orang saya mau kulhu seebu kaleh maka orang kentok andi karcis untuk nebus abang paki dari apoi neraka neka mau sebiban cenengan maka tak bisa mari saareh para buku gangku saari ngalak seket ngalak segame ngalak 100 ngalak 200 dem akal mau kulhu oleh seebu san lemari mau kulhu seebu matur maturan ke pangeran dan kula mari mau qul huwallahu ahad seebu tetiakin tepusan tan kula paki di apoi neraka malar manter sekak din tok badanah amin Allahumma pon para pusat badan kaula amun jakin kula liau polisi paling akhir arupa wiridan umat Muhammad cek kalau pen maca salah benar pen malam kudu maca selawat pak wiridan selawat kentok ya Rabbi Allah tak ibaki dak Nabi Adam tak ibaki dak para utusan sebab lamba cuma ibaki dak umat Muhammad tandi wiridan selawat napa malah tadi karcis paki nang hari kiamat pangki bi kajeng Nabi reng ceruan badah sehari semalam 4 ekor jam tak maca selawat sekali oh tak apa jang berarti pak Allahumma salli ala Muhammad mon apa jang mesti maca selawat namun luar bajang nyereng pak cek sampai sehari semalam tak maca selawat sama sekali ingat ton cek nyak benyak pak seket tak bisa persekalian pon cecil mari subuh 10 mari duhur 10 mari asar 10 mari maghrib 10 mari isya 10 kiking apa yang pakai selawat melolo lagi saya baca tapor kelap pak Allahumma salli ala Muhammad mau salawat dak pandak sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad
Sepuluh Pak. Mari subuh, mari zuhur, mari asar, mari maghrib, mari isya, 10 sehari semalam kena bisa Pak. Leki na tak kira macam sana. Tengok, ni kan makin gempang, demang, panda, keng liak Pak. Liak, saya makanya paksa pula samkan dem akal sehari semalam macam selawat oleh seket kaleh para kajeng Nabi ada bu. Man shalla alayya fi kulli yawmin 50 marrah safahtuhu yawmal qiyamah. Siapa orang saya macam selawat dak sengkok seket kali benar sengkok saya salam pakai nang hari kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Nang hari kiamat kajeng Nabi asalaman kada berarti orang seistiqamah baca selawat seket benar termasuk orang seepangki kajeng Nabi paringin syafaat kajeng Nabi malar mantar tepada dan kula ban panjenengan seteja amin Allahumma harap teretan sangat badan kaula amun jakin nyon sepora keren cuma gak dinto saya bisa torakin dan kula esat sore mangken atas seteja salah luput korang langkah pun nyon sepos tidak batas akhiran wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قدمنا في المجلس من الخيرات والبركات والتلاوات وإطعام الطعام وإفشاء السلام وطيب الكلام وصلة الأرحام ومبعث الأحكام هدية واصلة رحمة نازلة نهديها ونقدمها إلى حضرة رسولك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى بقية آبائي وأخواني من الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وأمواتنا أموات الحاضرين وأموات المسلمين كافة عامة أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ثم ثوابا مثل ذلك مع مزيد برك جاريا لقبولك وامتنانك لروح المرحوم حجا مفيفا. اللهم اجعل سترا لها من النار وأمنا لها من النار فكاء لها من النار فداء لها من النار وخلاصا لها من النار وسوبا لها لباهة دار القرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقها من الخطايا كما ينقى الصب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلها من الخطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعله حفرة من فر النيران واملأ فيه من الريح والريحان وصب عليها صبيب الرحمة والرضوان برحمتك يا رحيم يا رحمن. وأمن بهذا كله جميع من مات على الإسلام والإيمان ولا سيما من لا زائر لهم ولا ذاكر عم الجميع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل عليهم رحمة ودياء ونورا وبركة وسرورا وآنس وحشتهم وارحم غربتهم. اللهم زد في إحسانهم وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم انقلهم من ضيق القبور إلى فسيح القصور واغفر لهم واغفر لنا وارحمهم وارحمنا إذا بئنا وصلنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم حاجاتنا إليك كثير اللهم حاجاتنا إليك كثير اللهم حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير ويسر علينا كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واكتب العفو والعافية والسلامة وألطافك الجلية والخفية على عبادك المؤمنين في أقطار الأرض أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ولك الإجابة فتقبل ما قدمنا وما عملنا وما دعونا بحق ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واختم لنا بكمال الإيمان واختم لنا بكمال الإيمان واختم لنا بكمال الإيمان وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبلنا ربنا اقبلنا وتقبل منا بحرمة سورة الفاتحة. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.